5 tambah 5 berapa, Kak? Bu, iya nih anaknya batu-batain aja. 5 tambah 5 aja nanya dia, Bu. Kak Nizar gimana cara biar bisa deket sama crush? Hihuhi. Aduh, jangan tanya-tanya gue deh kalau soal crush gitu. Dari SD sampai SMP gue ditembakin cewek. Oh, pick me banget. Gak sumpah. Tapi tiap kali jadian cewek gue yang nembak. Tapi nggak, kalau gue nih misalnya rasa, gue udah jatuh cinta banget nih. Nggak bisa nih meledak-ledak nih. Gue tuh kudu make sure dulu lawan gue ini beneran suka gitu. Jangan sampai, wah, gue tembak dia lari. Jangan. Jadi emang dipastiin dulu nih, kayaknya dari dia udah nyiapin lampu kuning nih, kayak hello tembak aku. Nah baru kita deketin, begitu kalau gue. Nah kalau kalian gimana? Udah punya pacar? Belum. Sumpah belum. Apa sih, jangan deket-deket. Belum. Kamu binatang.